wait in this one. Wait, अरे बंडीपुर पड़े हैं Yeah, this is Bandipur. कहीं दे एठी हमें टिकट कटी जाइथिलु। ए गेट आसियो, गेट आगे रे। बहुत प्राइस अधिका फील किंग अछि ले। Yeah, enjoying? Say yes. Say yes. Yes. What did you eat? Coconut? Huh? Coconut? Coconut water? Okay. Welcome to Bandipur. Welcome to Bandipur. We'll see elephant, See, tiger. this is the Bandipur point. From this point, you can get all the greeneries. Okay, you can see deer. See, monkey, 3 monkeys. वाली तो मुझे कुकुर दिखाई दुबई में तक One Vihar resort. एगुड़ा हम देखुतले ना एगुड़ा हम देखुतले खान गुप्ता एगुड़ा सब हम देखु नथले एगुड़ा केते टका कोन हमर से दिनर सपनाटा आज पूर्ण होला बुझिलो मो मुंडे टेंशन है जो गाड़ी मु सीट पार करके आस्तली ताको गाड़ी बंदीपुर से पर पीहू जी वर्षा स्टार्ट होला पापा वडी हैप्पीनेस हां पापा हैप्पीनेस You want to see? You want to sit here? Okay, come. पूरा पैंट मोर खाई दे देखा अगर कण वाओ ये करे ए कौन दे स्लो कर पिकॉक इदी रखी होनी गाड़ी संग संग ये करी रखी रही रही 2x मारे स्लो करी हबो म चलो उफ कोन हे जी हां एमती स्लो करी हबनी आ तो बाहर को बाहर सुना कोन वेलकम टू ଏଇଠି ବୋଧେ ୱେନେଟ୍ ରହିଲାବେଳକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରହିଥିଲେ ନା କ'ଣ ହଁ ଏଇଠି ବୋଧେ ଖାଇଥିଲେ ହଁ ବା ମୋର ମନେ ରହୁଛି ଶୀତ ହରିକା ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରହିଥିଲେ ଜିପ୍ରେ ବୋଧେ देख देख डोंट पार्क और स्टॉप योर व्हीकल तो कौन लिखी जंदी ଏଇଠୁ ତାମିଲନାଡୁ ବର୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ଟ लिखी ना तमिलनाडु गोटे आहुरी अक्षर अच्छी टाइगर रिजर्व विजिट अगेन कर्नाटक एटा तामिलनाडु बॉर्डर एउट स्टार्ट देखला एठी देखे तामिलनाडु स्टार्ट एटू हला माने एई जाटा माने हां तामिलनाडु स्टार्ट हेनी हबो सीटा हेड लेखला हां सही स्टार्ट गेट पर दैट इज वेलकम टू तामिलनाडु स्लो कर दे थैंक
କେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଦୁମଲାଇ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତାମିଲନାଡୁ ଟେରିଟୋରୀ। देखिए तमिलनाडु टेरिटोरी रास्ता अरे कौन ना तमिलनाडु टेरिटोरी रास्ता कोन टी भलो कलर देखाउची एज कंपेयर टू ये ସେଠି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ତ नाइ बा देखुनु पैच पकी करछन सने दिस चेकिंग पिकिंग होउची रे ମଦ ଫଦ ଚେକିଂ କରିଥିବେ ଯାହେଲେ ବି। फैमिली करबे ने monkey where do monkey ପଛ ଚେକ୍ କରିବେ ଯାହେଲେ କାଳେ ମଦ ଫଦ ଧରିକି ଆସିଥିବ। sitting there. Yeah.